What is up, guys? I'm waiting for my squad. Right, guys, so we're now here at Sikayab. Yeah, say hi to the camera, guys. Hi, camera. And we're the squad, and we're now going to Linabo Peak 3,300 freaking steps. Alright, let's go! Kami karon sa LKS Pharmacy and gas station. Palit sa Mikajot o Vitamilk. Yan, Vitamilk. Tignan mo na yung malimtan ng Vitamilk. So naagin siya sige sa mong lakaw. First time down ni Jay mga tog Linabo. Kami karon sa Linabo, gahulat nilang Albert og ni Mark. Tara guys, naabot na sila guys. Lista sa amin sa mga ngalan. Mark, lista sa mga ngalan Mark. Apila na po na mo. Oo. Sabi di mo anak ko. Oo. Okay, we're now here at the first station. Kurog kay kong kamot. Sorry guys, kaya wala ko yung monopod. Kurog kay kong kamot. First station. Okay. Okay, second station. Ato sa second station. Okay. Second station na ta guys. Pray sa amin ha. Third station. Pray sa amin. $200 kapin pa mga steps. Padulong namin sa taas. Nas nanay. Hi nay. May buntag. In the Philippines, that's how we say good morning. Morning. May buntag. That's how we greet people. And there's a warning. Look at that, warning. Okay. Warning, please use the concrete steps. Thank you. You're welcome po. Ano may sa fourth station? Pray sa me. Yeah. Linabo day is leg day. Sakto ra. Linabo day is leg day. Yeah, CR sa Linabo. Cool kid no. Go brother. Go. Hi baby. Good morning. Ay buntag. Okay. Na baby girl nag-jog. Wa may match straw. Oh na. 400 steps na, 400 steps. 400. Bro. Sige. Antay mo bro. Station. Pray sa me. Sige, Wendell. 7th station na may 8th station. No smoking, drinking liquors, carrying firearms, deadly weapons, loud music or noise. No littering. Kanyo, no littering oh. Kana na guys, no littering na guys. No littering. Littering everywhere. 1,000 steps na may, pasaka na. Ingon sila, mas dili ko no kapoy kung mag-zigzag imong paglakaw. Sulayan na tabi, sulayan.
Di gid ka po no. Ano may sa eskwelahan? So bad. Ang Linambo is limpyo jud kay ni siya and nindot kay ni siya nga tourist spot sa Dikayas na, Dikayas. And karon kay hugaw kayo. Sa una guys, dira pa sila manglaba guys. Ang mga taga dire manglaba. Karon hugaw kaayo. Yan, so we're here. Abot na mi view. Awa si Jay, gwapo kayo. And ang Stony Rock. And nag-shot sa may Vitamilk. Shots. Vitamilk. Aso. Luya kay ko, okay, nerd. At saan patay na kayo? Ano pa mo? Ha? Active na ko eh. Asagi. Bye, tama. It's so there. So yeah, Diyan ako yung Osaka gid. manami sa adventure Pasaka. Panaog na pud mi. And yeah, so ciao for now. Ciao.